ଉତ୍କଳ ବୁକେ ପାନିପଥ ମୋର କଥା କହ ବାରେ ବାରବାଟୀ କଥା କହ ବାରେ ବାରବାଟୀ ରକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କହିନୁରୁ କଣା ଧୂଳି ତୋର ଖାଲି ନୁହେଁ ମାଟି ଧୂଳି ତୋର ଖାଲି ନୁହେଁ ମାଟି ଦମ୍ ଦମ୍ ବୁକୁ ତଳେ ଉନ୍ମୁଖେ ସମସାନେ ନିଆଁ ଉଠେ ଜଳି ସମସାନେ ନିଆଁ ଉଠେ ଜଳି ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ଯୌବନ ବନେ କମ୍ପନ ଆଣେ ତାନ ତୋଳି କମ୍ପନ ଆଣେ ତାନ ତୋଳି। ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନର ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ଯେଉଁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେଦିନ ଯେଉଁ କେତେଜଣ କତିପୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପାଦପ୍ରଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାର କବି ଆଉ ଉତ୍କଳର ଜନମାନସରେ ଯେ ଉଠ କଙ୍କାଳ କବିତା ଲେଖି ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ତଥା ମାନବବାଦୀ କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଣପୁରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁମାରଙ୍ଗ ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଗତିସିଦ୍ଧ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି। ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ଉତ୍କଳର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମାନବବାଦୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ଉଠ କଙ୍କାଳ ଭଳି କବିତା। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି ଉଠୁ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ସୁପ୍ତ ଗୌରବ ରାଜି। ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କବିତା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅତୀତର ଭାବଗର୍ଭକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବାରବାଟୀ ବକ୍ଷେ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ହୃଦୟର ନିବୃତ କୋଣରେ ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ ଉଠେ ସେହି କବିତା। ଉତ୍କଳ ବୁକେ ପାନିପଥ ମୋର କଥା କହ ବାରେ ବାରବାଟୀ ରକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କହିନୁରୁ କଣା ଧୂଳି ତୋର ଖାଲି ନୁହେଁ ମାଟି। କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ବୁକେ ଏହି ପାନିପଥ, ଯେଉଁ ପାନିପଥ କଥା ଆମେ କହୁଛେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ବାବର ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାନିପଥ, ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ବୁକେ ପାନିପଥ ମୋର କଥା କହ ବାରେ ବାରବାଟୀ ରକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କହିନୁରୁ କଣା ଧୂଳି ତୋର ଖାଲି ନୁହେଁ ମାଟି। ରକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ରକ୍ତରୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଏହି ମାଟି। କୋହିନୁରୁ କଣା, ଯେଉଁ କୋହିନୁରୁ ହୀରା, କୋହିନୁରୁ ହୀରା ଠାରୁ ଏହାର ଧୂଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏହି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ମାଟି। ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ମାଟି କେବଳ ମାଟି ହିଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦମ୍ ଦମ୍ ବୁକୁ ତଳେ ଉନ୍ମୁଖେ ସମସାନେ ନିଆଁ ଉଠେ ଜଳି ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ଯୌବନ ବନେ କମ୍ପନ ଆଣେ ତାନ ତୋଳି। ବାସ୍ତବିକ ଦମ୍ ଦମ୍ ବୁକୁ ତଳେ ଉନ୍ମୁଖେ ଶ୍ମଶାନ ନିଆଁ ଉଠେ ଜଳି। ମୃତ ଶବଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନର ନିଆଁ ଦିନେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା, ଦମ୍ ଦମ୍ ବୁକୁ ତଳେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତଳେ। ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ବଖାଣ କରୁଛି। କେତେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, କେତେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା, ମୋଗଲ, ମରାଠା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫିରିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଚାଖିଛି ଏହି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଇତିହାସ ପରଖିଛି ଏହି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମୋ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିନାହିଁ, ସେ ଗାନ କରିଛି ରକ୍ତଝରା କବିତା, ସେ ଗାନ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କବିତା। ଯେଉଁଠି ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣା ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଏହି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର। ଆଜି ସେ ଦୁର୍ଗ ପତନ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀଟିଏ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କବିତାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅସ୍ତ ଶିଖରୀ ପରପାରେ ରବି ଜାନା ଜାନା ଚାହାଁଥରେ ଢାଳିଦେରେ ତୋର ତରଳ ଅନଳ ଗରଳ ଏ ମୋର ଅନ୍ତରେ। ଅସ୍ତ ଶିଖରୀ ପରପାରେ, ହେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଅତୀତର ଇତି କଥା କହି କହି ତୁ ଆଉ ସେପାରକୁ ଚାଲିଯାଆନା, କାରଣ ତୋତେ ରହିବାକୁ ହେବ, ତୋତେ ଅତୀତର ଇତିହାସ କହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା, କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା, କେବେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ରାଜାମାନେ ମର୍କତ କେଶରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଯିଏ ଏ ଜାତିର ଛାତି ଉପରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଜାତିର ଛାତି ଉପରେ ଲେଲିହାନ ନିଆଁକୁ ଜାଳି ଦେଇଗଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି
पुनश्च कुहाଯାଇଛି उद्गारी विष एमड़ा मनीष देशे बसी गीत गाई जारे हसाई पाषाण प्रेत प्रतिमारे मरण मधुर अभिसारे मरण मधुर अभिसारे उद्गारी विष एमड़ा मनीष कुहाଯାଇଛି उद्गीरण करुथिबा ए मड़ा मनीष उत्कलर जातीय चित्र आज भुलुंठित उत्कलय माने आज निश्चित भाव में श्वान बा शृगाल परी लुचि रही उत्कलर वीर दर्प दाम्भिकता आज आउ नाही आमे परा वीरर जाति बिलुआ देखिले डरी मरु थाउ ठेंगा धरिबाकू नाही सकती जो कविंकर वचन निश्चित भाव में प्रत्येक ओडिया जातिर छातिर हृत्कंपन सृष्टि करुला से महान कवि छुरीअना बकुलबनर जहाँ कह जाए गोदावरीश महापात्र से कहते तबते गीत गाइबाकू हम बारबाटी दुर्ग उद्गारी विष एमड़ा मनीष जो कहुई देशे बसी गीत गाई जारे ए मड़ा मनीष छाती ए मड़ा मनीषर कानरे से संगीत को गान कर देश प्रेमर संगीत जो संगीत ता कानरे बाजिबा क्षणी तार मृत शव भितर जीवनर संचार घटिब आउ से उठिब वीरदर्परे अतीत को सुमरी सुमरी से निश्चित भाव में तार कमान को आहुरी मध्य तेजियान करिब से युद्ध को बाहरिब एवं वीर दर्प वीर उत्कलयर जो कहुच्छी गारिमा ताको निश्चित भाव में प्रकटित करबा यह कहुच्छी पुनश्च कहुच्छी बारबाटी मोर जीवन तीर्थ महिमा क्षेत्र ओडिशार विपुल गर्व करिलु खर्ब केते राजा केते बादशाह वास्तविक केते राजा केते बादशाह केते लुंठनकारी ए देश को आसिछंती निश्चित भाव ए राज्य को आसिछंती लुंठन करबा पाई हत्या करबा पाई आउ ए अभिप्राय रे राज्य को जय करबा पाई किंतु तू थरे हसेबाकू पड़िबो ए पाषाण प्रतिमा मानकू जो माने मुक अथर्व पंगु आउ अभिशप्त जाति भाव में आज मध्य बंची रहिछंती हे बारबाटी हे भग्न दुर्गशिला तते कथा कहबाकू हबो सेमानक पई मधुर अभिसार आनिबाकू हबो हे बारबाटी दुर्ग मोर जीवन तीर्थ तेणु तू निश्चित भाव में केते बादशाह केते राजा महाराजांकर गर्व को चूर्ण करिचु तते आज निश्चित भाव में आगुसार हबाकू पड़िबो केवल अथर्व होई मुक साखीटी होई रही जिबा पई तू केवल बंची नाहु बारबाटी दुर्ग तते कथा कहबाकू हबो कथा कह बारबाटी दुर्ग यह कविंकर निश्चित भाव में आतुर निवेदन यही भग्नशिला बारबाटी दुर्ग प्रति पुनश्च कवि कहिछंती टळिला भूधर भेदी पाराबार चलिला केते जे रणतरी अकूल बिहारे गजपति करे उड़िला केतन थरी थरी उड़िला केतन थरी थरी झम झम जेबे वीर गौरवे कर कर बाल थरे थरे जाह्नवी तीरु पान्नार पारे चमकाई देला जबनरे से पठाण जाति जो माने निश्चित भाव में आक्रमणकारी भाव ए देश को लुंठन करने को आसी राज्य को लुंठन करने को आसी से तू निश्चित भाव में शिखई देछु जीवन जीवार कला वीर ओडिया पाइक मानकर गर्व आ गौरव निश्चित भाव में बारबाटी दुर्ग तू तो सबूर मुक साक्षी ते शिखेबाकू पड़ो से कथा आहरी मध्य कहुई बारबाटी मोर ओडिशा चितोर बुकु चिरा तोर संगीत दुखरे सुखरे मरण लोकरे बाजिला जीवन इंगित हे बारबाटी दुर्ग तू निश्चित भाव में समकक्ष से चितोर जो कहुच्छे राजस्थान चितोर दुर्ग जो दुर्गरे राणा प्रताप जो दुर्गरे निश्चित भाव में यही जो कहुच्छे मोगल मान सहित युद्ध करी राज्य को सुरक्षित रखिपारी चितोरगढ़ भली यही दुर्ग बारबाटी दुर्ग आज इतिहास मुखसाक्षी पलटि जाइए दुखरे एवं शोकरे मरण लोकरे जीवनर संगीत गाउथिबा एई भग्न बारबाटी दुर्ग थरे उठ थरे मथापाति उठ एवं ओडिया जाति को जीवनवादर मंत्र थरे थरे तांको कानरे फुंकी दियो हे बारबाटी दुर्ग यह कविंकर निश्चित भाव में निवेदन पुनश्च कहुच्छी मड़ा परे बसी आस विश्वासी गणिबा ए रेणु गोटी गोटी ए क्षीण रेणु रे जीवन वेणु रे गाई उत्कल जय गीति ए वायु लुहरे पाइक विहरे पाइक तरुणी कहे कथा ए मधु अधरे चुंबन भारे अशीतले पाति देले मथा वास्तविक हे बारबाटी ए मड़ा परे निश्चित भाव में जीवन संचार करिवार जो मोहन मंत्र तुम ठारू बेसी किए जानी हे बारबाटी दुर्ग तेणु ए रेणु जो कहुच्छे धूलिकणा अति विश्वासी मड़ा परे ए धूलिकणा निश्चित भाव में थरे थरे यही मड़ार स्पर्श आसिले से जीवन्यास पाइबे तेणु ए क्षीण रेणु नुहे ए निश्चित भाव में कोहिनूर हीरा ठारू आहुरी मूल्यवान ए रेणु ए धूलिकणा यह कहुच्छी तेणु उत्कलर जय गीत गाइबार ए मोहन मंत्र यही धूलिकणार निश्चित भाव में उज्जीवित हो रही कहुच्छी
आउ जो धूलिकणा विधवा पाइक मानक शिखाई देछि निश्चित भाव में निजर पति देशपाई जे शहीद हो गले से व्यथा न करी गर्वर छाती आहरी उन्मुक्त हो कथा देशपाई जो मैंने शहीद हो गले वीर पाइक मैंने आउ से जो युद्ध विधवा से निश्चित भाव में उत्कलर संतान भाव में आहरी युद्ध को अग्रसर हेबे ए जातिर मथा को आहरी उन्नत करेंगे से समर प्रवीण हेबे वीरांगना हेबे यह कहुई यही कवितार निश्चित भाव में एक जातीय प्रीति जातीय ममता देशात्मबोधक कविता भाव में बारबाटी दुर्ग जो कहुई बारबाटी बक्षे यह एक समुज्वल कविता ए सन्देह ना आहरी कहुई जल 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 रे अनल उठु आग्नेय गिरी तलु शत बरसर कोटि कंकाल रुद्ध बासना फिटी पड़ू रुद्ध बासना फिटी पड़ू उछुलु रुधिर वीर बारिधिर प्राण मंदिर चहलाई मरण शंख चिर निशंक बाजु चंचल बेल नाही बाजु चंचल बेल नाही जल 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 रे अनल अनल जली उठा कवि निश्चित भाव में सभक्ति अनुरोध करिसेंती आग्नेय गिरी तलु से लेलिहान शिखा से जो रणद्वंद भी बाजी उठू शत वर्षर 100 वर्षर कोटि कंकाल आहुर मध्य जीवन्यास पाऊ युद्ध जो कहुच्छी युद्ध पाई निष्क्रिय हो जाइतिबा एक जाति ओडिया जाति आहुरी मध्य महाश्मशान भितर से आहुरी उद्यत भाव में उठी आसू तते गाइबाकू हम से मोहन मंत्र युद्ध भेरी कान में फुंकिबाकू हम निश्चित भाव में से रुद्ध बासना को फिंगी ए ओडिया जाति ए समर प्रवीण जाति समर संकेत पृथ्वी पाई आहुरी आगभर ही उठी आसू तार यही कंकाल जो कहुच्छी कंकाल बा मड़ा महाश्मशान भितर यह कवि कहते आहुरी मध्य शेष कहते उछुलु रुधिर वीर बारिधिर प्राण मंदिर चहलाई मरण शंख चिर निशंक बाजु चंचल बेल नाही मरणर जय शंख बजई दियो बेल नाही कंकाल टेक चंचल मथा से कही वास्तविक कविता बारबाटी बक्षे निश्चित भाव में एक जातीयतावादी कविता एक देशात्मबोधक कविता जो कवितार भरी रही निश्चित भाव में ओडियार प्राणस्पंदन अतीत ओडियार वीरगाथा जो कविता को गान कले निश्चित भाव में हृदय भितर रक्तर स्पंदन बढ़ी जाए एवं वीर समर प्रवीण ओडिया जातिर जो कहुच्छी पिछला दिन कथा मन पकई निश्चित भाव में ओडिया जाति तार अतीत को झुरवा बाध्य होता है वास्तविक ये कविता और ये कवि उभय को कोटि प्रणाम।